सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की जंगी, इखलाकी, सियासी और सफारती हर महाज पर अजीम फतह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो आजमाइश की इस घड़ी में यकजान और यक कालब होकर अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई। और मैं सलाम पेश करता हूँ पाक फौज के जरी जवानों को कि जिनकी जुर्रत और बहादुरी ने जंगी महाज पर दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। और खास तौर पर मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों को कि जिन्होंने दुनिया की फजाइया की तारीख में जंगी तैयारों की सबसे बड़ी जंग कि जिसमें दुश्मन अपने 70 से जायद तैयारे यकमुश्त मैदान में ले आया, उसको नाकों चने चबवा दिए। फजाई जंग में फेल न होने का दावा रखने वाले राफेल को फेल करके जमी बोस कर दिया और दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। और मैं खास तौर पर खिराज तहसीन पेश करता हूं पाक फौज के सपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल जहीर बाबर सिंधु का कि जिनकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। हमें फख्र है अपनी अफवाज पर कि जिन्होंने अपने असलाफ की अजीम रवायात का वारिस होने का हक अदा करते हुए दुनिया को एक दफा फिर से दिखा दिया कि जंगें सिर्फ टेक्नोलॉजी, असले के अंबार और दुनियावी साजो सामान से लेस होकर ही नहीं लड़ी जाती, बल्कि जंग के मैदान का असल हथियार तो जज्बा ईमानी है। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौके खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मैं अपनी अफवाज के साइबर के कारनामे पर भी इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिसमें इन्होंने दुश्मन के जहाजों की कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया, दुश्मन के ग्रिड स्टेशंस को नाकारा किया, उनकी कम्युनिकेशन को हैक किया। और इसके बाद मैं अपनी कौम के बुजुर्गों, माओ, बहनों और बेटियों को भी खिराज तहसीन पेश करता हूं कि जिनकी दुआओं ने वो काम किया कि पाकिस्तान दुश्मन के मुकाबले में जिसकी फौज की तादाद भी कम है, कि जिसके पास वसाइल भी कम हैं और असले के अंबार में भी ये कहीं छोटा है, इसने दुश्मन के बुजदिलाना वार का न सिर्फ बहादुरी से मुकाबला किया बल्कि उसका बाजू भी मरोड़ के रख दिया। इकबाल ने कहा था, देवलवलाए शौक जिसे लज्जते परवाज, कर सकता है एक जर्रा महो महर को ताराज। मुश्किल नहीं याराने चमन मार का ए बाज, पुरसोज अगर हो नफ्से सीने दुराज। कि अगर एक जर्रे में भी हौसला पैदा हो जाए तो वो बड़े बड़े सियारों को भी मार गिराएगा। और अगर तीतर के सीने में सोच पैदा हो गया, जज्बा ईमानी आ गया, खुदी की तड़प पैदा हो गई, तो वो बाज को भी मार गिराएगा। और इस जंग में तो फिर एक तरफ ईमानी जज्बा रखने वाले इकबाल के शाहीन थे और दूसरी तरफ खुद को शाहीन समझने वाला तीतर, तो फिर ये तो सब कुछ होना ही था। मुझे यकीन है आने वाले वक्त में कौमों और फौजों की तारीख में पाकिस्तानी अफवाज और बिलखसूस इकबाल के इन शाहीनों के कारनामों को आने वाली नस्लों को पढ़ाया जाता रहेगा। हकीकत यह है कि जंग बंदी के ऐलान से पहले भी मेरे दिल का यह हाल था कि मेरी खुशी और खुदा ताला के शुक्र के जज्बात से मेरी आंखें आंसुओं से छलक रही थीं और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसका शुक्र अदा करता चला जा रहा था कि आज बतौर पाकिस्तानी मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया है। आज मैं दुनिया के सामने फिर से सर उठाने के काबिल हो गया हूं। आज मैं इस दुनिया के फरौनों की आंखों में आंखें डालकर बात करने के काबिल हो गया हूं।
اور مجھے فخر ہے اپنے جوانوں پر کہ جنہوں نے میرے ذہن میں اپنی بھولی بھٹکی تاریخ کے اس واقعے کی یاد تازہ کر دی کہ جس میں ایک طرف 313 کا لشکر ہے جس کے پاس نہ بہت زیادہ تلواریں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ جنگی ساز و سامان ہے، لیکن جو صرف جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں، اور دوسری طرف جنگی ساز و سامان کا انبار ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہاں پر بھی حق غالب آ کر رہا تھا، اور اسی واقعے کا پرتو آج پھر دنیا نے دیکھا۔ آج پاکستان پر جب پڑوسی ملک نے جارحیت کا ارتکاب کیا اور اس شیر دل قوم کو للکارا تو ہم نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ پڑوسی یار جانے دو، ہنسو اور مسکرانے دو، مسلسل اشک بہتے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، بہت سے کام رہتے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، کروڑوں لوگ بھوکے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، چلو مل کر لڑے ہم تم جہالت اور غربت سے، بہت سپنے ادھورے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی۔ ہم نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم انسانیت کا احترام کرنے والے ہیں، لیکن دشمن نے ہماری سوچ کو ہماری کمزوری سمجھا تو آج پھر افواج پاکستان نے فضائے بدر پیدا کر دی، اور دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ اب بھی فرشتے اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ آج پوری دنیا کو میرا یہ پیغام ہے کہ ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو یاد رکھنا ہم وہ قوم ہیں جن کے بچوں کے بارے میں بھی شاعر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ ہمارے شیر خاروں سے ڈرو دشمن، کہ جب یہ دودھ چھوڑیں گے تو تم دہشت زدہ راتوں میں سونا چھوڑ جاؤ گے۔ یہ بچے خاندانی ہیں، ابوجد کی روایت کا بڑا وجدان رکھتے ہیں، انا کو پوچھتے ہیں، خون پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ایسے سب ستارے توڑ دیتے ہیں جو ہم سے روشنی کی بھیک لیتے ہیں اور آنکھوں میں بھی چھپتے ہیں، مگر ایسا نہ کرنا تم کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ آخر پر میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے آزمائش کی اس گھڑی میں اخوت، اتحاد، حب الوطنی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور اپنی افواج کے حوصلوں کو بڑھانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ اتحاد، یہ حب الوطنی، یہ یکجہتی کم نہ ہونے پائے، نا امیدی اور مایوسی کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دیں، اسی جذبے اور اسی حوصلے سے آگے بڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ پاکستان دنیا کی اقوام کی صف اول میں اپنا مقام پیدا کر کے رہے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔